गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. It is our way of saying that this day, this moment, this celebration is as much as yours as it is ours. Our brilliant and super powerful teachers are here to portray an act of self-defense primarily used for ladies originated in the times of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Ladies and gentlemen, please put your hands together as we welcome our gifted, talented, vivacious teachers perform Lathi Kathi. Keep cheering, keep cheering. We need the motivation, we need your appreciation. Wait. Tell them to wait. Swati teacher is coming. चंद्रपूर मनगटात हाय जोर गणिमाशी लढूया मातीच्या कन्या ये झाशीच्या राणी आम्ही शिवकन्या शिवरायांच्या वाघिणी आम्ही शिवकन्या मर्द मराठ्यांच्या लेकी आम्ही शिवकन्या झुकणार नाही कष्टाला माग हटणार नाही शत्रू समोर कधी झुकणार नाही कष्टाला माग हटणार नाही दैवत एकच राज शिवराय बघतोय काय चल काढी न पाय अर काढी न पाय काढी न पाय तू राहला भिडणाऱ्या आम्ही मर्दानी राण्या शिवरायांच्या वाघिणी आम्ही शिवकन्या सेनापती प्रताप शब्द झेलण्या राजांचा शरसात निघाले सात दौडले सात उधळले सात धुंगले सात चात्र समरास जीत मालुसरे शब्द नवदनी देश नवनिधान मोरे काल से दूध का बादल सदा शत्रु के लहू से धरती का श्रृंगार देश पर प्रहार से प्रहार कर कमंड कर
brilliant performance. Well done, children, keeping the spirits high. I'm sure the audiences are having a great time too. Special thanks to our fantabulous teachers, Amruta Apte Miss, Gayatri Kulkarni Miss, along with our ex-students, Arya Tapre and Riya Rati, for their constant and unwavering support to the students. Thank you, teachers. Thank